Izvana na staračke mrlje isto tako želite stavljati nešto što je krcato sa vitaminom C i ovim bitnim nutrijentima i tu ću vam specijalno pomoći o jednoj pasti. Ona se super jednostavno pravi. U jednu malu posudu stavite jednu malu žličicu sode bikarbone i jednu malu žličicu soka od limuna i jednu malu žličicu soka od naranče. Dakle, soda bikarbona, limun i naranča pomiješamo u jednoj posudi i onda sa takvom pastom si namažemo lice, recimo ruke i šake i ostavimo recimo 15 minuta. Ovo je jedna manja doza za manji dio vašega tijela. Ukoliko imate više staračkih mrlja na većem naravno dijelovima vaše kože, onda pastu pravite na većoj razini. Dakle, soda bikarbona, sok od limuna, sok od naranča može značajno pomoći. Što će još pomoći da uklonite u potpunosti staračke mrlje? Prije svega ću vam reći da redovito uzimate cink 80 mg dnevno, apsolutno vitamin C 2000 do 3000 mg dnevno, vitamina B kompleks i apsolutno vitamin E 200 internacionalnih jedinica dnevno i još jedna moja preporuka će vam apsolutno biti redovito koristiti jedan dodatak prehrani koji se naziva koenzim Q10. Ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje, a može pomoći zdravlju naše kože i uklanjanju staračkih mrlja. To je još jedna od mojih preporuka koji će značajno poboljšati vaše zdravlje.